On Saturday, the heavy rainfall and thunderstorm caused severe damage over the local people of Mandai RD Block and Thai Block Phang area. TTADC Chairman Jagadish Debarma, along with Sub-Zonal Binoy Debarma and TWF Dipali Debarma, visited the affected victims. On Saturday, the heavy rainfall and thunderstorm has caused severe damage over the local villagers of Mandai RD Block and Thai Block Phang area. Due to the heavy rainfall, the vegetable fields were ruined, the house were collapsed, and the pond embankment breached. TTADC Jagadish Debarma, Sub-Zonal Chairman Binoy Debarma, and TWF Dipali Debarma visited the affected victims. Kini mandra amsa ni biang berai nai khatai boba hai ngor mok jaka dera jar no mo saltam thajawi wati bai nobor bai thamani yagulo gobangma mandai bisi kairai bisi thaplo phang bisi ni gobangma family effect mekya kebuni nogana wo harowa kwagoi doga sobai nog bisinga ha hapka ha habai কোনো মতে বড় নিজি জীবন রক্ষা খাইয়া কেবল খাইবা নগদ পয়সা ইয়াসকু জোরাতই অব হংকাউ ইয়াঙ্গ কুসা সর্দার বো থাইবল ফাং তাবসা জরা মান্দাই আমতাयो হাংয়াং যে ফাইমানি আরি বিসি মান্दै থাইবল ফাং মো কাইথাম ন দতন সিবিসি আফেক থাইবল ফাং বাই আরি বিসি আফেক Suka. Aku tini tu, amne samde office work kiri. Haipun cini local sub-zonal chairman, cini Binoy, cini orang Thaplo Phang chairman, cini Solen, Arini chairman, cini Robi. Kebang ma amti kan etitro. Tahsildar by video by jogajuk kai. Tabu video সাধারণ প্রশাসনে ভিডিও পরিফানা বিন বড় রহরে জিআরএস রকম পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রঙ রহরে ইনকোয়ারি খাই দङ आरो तहसिलदार बो इमिडिएटली फाइनाय हिनै सुंग साजाक आंबो नायनायखा गाहामनो एफेक्ट का खाना तो कोनो करे मतो नेचारेल कैलामिटी हे दिबा प्राकृतिक दुर्योग वाति फाइनाय नबार फाइनाय केवनार गमाया तमखाय आं एरिया गुरि नाय नामानि जाय एफेक्टेड फैमिली रक जे जारा जांनाय रक न खौ बायदि नाय रक किछा उपयुक्त बिनि क्षतिपूरण माने नोंथों सुंग सरकारनो आमदिकेनो सानाय आं बनि बागै बेलायखे हादुइ दङ जारा एफेक्टेड नाय फैमिली रकनो आबना आं जानो आसु जरा तुइ बिसिं गलक जाक न खाय केबा न बेरा काक जाक बर खाय न बो जागा ताम खाय त नाने कुनु को दा सिनान्द दना लाखा ताबो भिडियो सिनि ब्लक प्रशासन बर डाइरेक्शन दुखा बर न तिरु गानानि नग रगत लांगै कासे रिलीफ कैम्प खाइजाकनाय आरो तिनि सिने बंग रिलीफ कैम्प बो लांगै सरकारनि जा रोथाय जा बंग बंनि मानथाय आबनो मानना बसं व्यवस्था खायनो Reported by Malin from Mandai, Chinikhora.